नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 21 तारिख रविवार। मु सत्यम आपण मानी नहीं आसी आज 20टी बड़ खबर। आउ आपण मैंने एपर्यंत के न्यूज ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करी नाहंती तो सब्सक्राइब करी दियंतु। पाखरे थिवा बेल आइकन को जरूर प्रेस करिवे, जहा फल लाटेस्ट न्यूज अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे देखि पारिबे। आउ डेरी न करी चलंतु आजिर संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। 15,000 टंका लांच नेबा बेले पुलिस बाबू को बांधी नेला विजिलेंस। हाँ दर्शक बंधु, ए घटनाटी घटी बालेश्वर जिला सोर थाना अधीन अनंतपुर फांडी रे। बालेश्वर जिला सोर थाना अधीन अनंतपुर फांडी अधिकारी हुसिकेश विश्वाल को लांच नेबा बेले गिरफ करिसेंती विजिलेंस अधिकारी। सूचना अनुसार गत 15 दिन तले जड़े युवक बाइक रे अनंतपुर अभिमुखे आसुथिबा बेले रास्तार शोइथिबा एक षंढ को धक्का देइथिले। घटनास्थल रे उपस्थित थिबा स्थानीय लोके युवकटी को उद्धार करी हॉस्पिटल रे भर्ती करिथिबा बेले अनंतपुर फांडी पुलिस घटनास्थल रे पहुंची बाइकटी को जबत करी घटनार तदंत आरंभ करिथिले। पर गाड़ीटी को रिलीज करिबा पई फांडी अधिकारी हुसिकेश विश्वाल युवकों ठारू 15,000 टंका दाबी करथिले। टंका नेबा समय रे विजिलेंस तांको गिरफ करिथिबा जणा पड़िछि। एही चढ़ाऊ पर सोर थाना रे थिबा किछि पुलिस असाधु अधिकारी मनरे छनका पशिछि। सेमानंक उपरे एही परि कार्यानुष्ठान नबा पई दाबी होइछि। चलंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। पुरी श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन व्यवस्था पई खूब शीघ्र प्रस्तुत हेब गाइडलाइन। भक्तों शृंखलित दर्शन पई धाड़ी दर्शन को नहीं श्रीमंदिर परिचालना कमिटी अनुमोदन करिसेंती। धाड़ी दर्शन व्यवस्था को कार्यकारी करिबा पई जिलापालक अध्यक्षतार एक कमिटी गठन करने परिचालना कमिटी को प्रस्ताव दिया जाइछि। चलंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। मदुआंक पई खुशी खबर। राज्य सरकार मदुआंक पई कले बड़ घोषणा। राज्य सरकार नैछंती गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। राज्य रे खोलिब 70टी मद दुकान। पूर्वरु बंद थिबा 70टी मद दुकान खोलिबाकू नहीं राज्य सरकारक ठारू अनुमति मिलिछि। तो बंधुगण, आसंतु जानिबा केउ केउ जिल्ला रे बंद थिबा एही सब मद दुकान खोलिबाकू जाउछि। विशेष करी बालेश्वर रे सर्वाधिक 17टी ओ गंजाम रे 10टी बंद थिबा मद दुकान खोलिबो। सेहीपरि नयागढ़ रे 9टी, मयूरभंज रे 8टी, कटक रे 7टी, राउरकेला रे 5टी, केन्दुझर रे 3टी, ब्रह्मपुर रे 4टी, बलांगीर रे 2टी, कंधमाल रे 3टी एवं मालकानगिरी संबलपुर रे गोटाए लेखाए बंद थिबा मद दुकान खोलिबाकू नहीं आम राज्य सरकार निष्पत्ति नैछंती। सेहीपरि पुरी रे 3टी और भुवनेश्वर रे गोटिए नुआ ठिपिखोला मद दुकान खोलिबा पई अबकारी विभाग पाखरे प्रस्ताव रहिछि। ढेंकानाल रे 2टी एवं कटक रे गोटिए मद कारखाना खोलिबा पई सरकारक पाखरे प्रस्ताव रहिछि। एने विधायक अखिल चंद्र नायकଙ୍କ प्रश्नरे अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन उत्तर रखिछंती। परवर्ती न्यूज। फांडी गायब, कागज कलम रे चालीछि फांडी, बसी बसी दरमा नेउछंती अधिकारी। केन्द्रापड़ा जिला राजनगर थाना गुप्ती फांडीर मिलुनी खोज खबर। तालचुआ ठारे सामुद्रिक थाना प्रतिष्ठा हेबा परे तालचुआरे थिबा फांडीटी को गुप्ती को स्थानांतर करिबा पई चिठी लेखा होइथिला। केन्द्रापड़ा एसीपी उच्च पद अधिकारी को चिठी लेखि अवगत कराइथिले। एहा परे गुप्ती ठारे फांडी खोला जिबा पई सरकार स्तर रे मंजूरी प्रदान करा जाइथिला। फांडी पई घर निर्मित होई नथिबा कारणरू गुप्ती पंचायत ऑफिस रे किछि पुलिस कर्मचारी को नियुक्ति दिया जाए फांडीर कार्यक्षम होइथिला। वर्तमान एही फांडी रे 2 जण कनेस्टेबल, जणे स्वीपर, 2 जण हाबिलदार ड्यूटी करुथिबा दर्शाई दरमा नेउथिबा बेले मात्र फांडी केवल कागज कलम रे ही चालीछि। दिनकू दिन राजनगर अंचल रे आईन विशृंखला वृद्धि पाउथिबा बेले फांडी गायब होई जिबा स्थानीय लोकों को चिंतारे पकाइछि। राजनगर थाना गुप्ती अंचल प्रत्येक दिन शह शह बोट बांग्लादेश समेत पश्चिम बंगरू अबाध्य जाआस करुथिबा बेले एमानकू चेकिंग करिबा पई कौनसी प्रकार व्यवस्था नहीं, जहा फल रे एही सबु अंचल रे अनुप्रवेशकारी संख्या दिनकू दिन वृद्धि पाइबारे लागिछि।
ଏହା ସହ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗୁପ୍ତି ଜଳପଥ ଦେଇ ଭିତରକନିକାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସାତଭାୟା ଗୁପ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 60ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁପ୍ତି ଫାଣ୍ଡିକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁପ୍ତି ଫାଣ୍ଡିର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ 25ରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାଜନଗର ଥାନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷୟରେ। ଅପହରଣ ପରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ଚନ୍ଦକାରୁ ମିଳିଲା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତଦେହ। 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଚନ୍ଦକା ବାରଙ୍ଗ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଚନ୍ଦକା ବାରଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ କିଏ କାହିଁକି ଘଟାଇଲା ଏଭଳି କାଣ୍ଡ, ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତନାଘନା। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ। ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଦେହ ସାରା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଥିବାବେଳେ ବେକରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି ଧଳା ଗାମୁଛା। ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ପରିବାର ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗତ 15 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର। ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। 4 ମାସ ହେବ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ବିଦ୍ୟାଧର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଜପୁର ଭଡ଼ାଯାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଙ୍ଗୁଳି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାର ହୋଇଥିବା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଫ୍ରି ମେସେଜ ସହ ଆସିଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ କଲ୍। ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେପଟେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦକା ଥାନା ବରଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। କାର ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟାଗ ଭିତରୁ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ମିଳିଛି। ବିଦ୍ୟାଧର ଚଲାଉଥିବା କାରଟି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର। ମାସିକ ସୂତ୍ରରେ ଭଡ଼ାକୁ ଆଣି ବିଦ୍ୟାଧର ସେ କାରଟି ଚଲାଉଥିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନଯାକର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଜରୁର ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। କାରଣ ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।